Good afternoon, hello guys. Ayan, parang may sunog dito guys, kasi may mga fire truck dito. Ayan guys, oh. Ayan, mga fireman sila, oh. Ayan, mga fireman. Ayan, tapos andun yung isang fire truck. Ayan guys, nandun yung isang fire truck. Ayan yung mga fireman, oh. Tsaka ito, parang andun yata sa taas yung may sunog. Saan kaya dyan? Yan guys. Good afternoon, hello guys. Ayan, parang may sunog dito guys, kasi may mga fire truck dito. Ayan guys, oh. Ayan, mga fireman sila, oh. Ayan, mga fireman. Ayan, tapos andun yung isang fire truck. Yan guys, nandun yung isang fire truck. Yan yung mga fireman, oh. Tsaka ito, parang andun yata sa taas yung may sunog. Saan kaya dyan?